يزول في اللون tout le monde bonsoir tout le monde مساء الخير على الجميع نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. المهم نواصلوا كرة القدم. خوتي donc je viens juste de regarder toute une émission راني في الخدمة qui est 2h du matin, j'avais une petite pause donc قلت والله شفت une émission تاع اللي جابوا توفيق قريشي, جابوا الخضر بلومي, جابوا مزيان غيل, جابوا bien sûr la paire discutable hein, pour moi, la paire تاع ربح ماجر علي بن شيخ, وبداو يهضروا على لي ديبلوم كاف سي كاف بي كاف وعلاش بغيت ندير لكم هاد لا فيديو باسكو سي ربح ماجر affirme qu'il a un diplôme de Clairefontaine, un diplôme d'entraîneur de la Fédération française de football, ولكن ما يصحلوش يدرب في فرنسا. دونك غادي نسمعكم باسكو علاش كان لو ديبا sur le fait que pourquoi en ayant le diplôme CAF A, ça veut dire que tu peux entraîner par exemple en Afrique, partout en Afrique, des équipes professionnelles ou là des équipes nationales ou là, c'est le premier diplôme qui est organisé par la CAF, là-bas, la CAF. Parce que le A et B c'est au niveau le C et le B c'est au niveau national, mais après le A c'est au niveau international et africain, donc il est généralement en collaboration avec la CAF لهاد الناس باش يدربوا. دونك بداو تكلموا على منصوري ومع جا توفيق قريشي قال لهم منصوري لا با الدبلوم, il a une certificat de présence et c'est pas pareil. دونك ربح ماجر عنده ان ديبلوم في كليرفونتين. بون خليكم تسمعوا واش راح يقولوا, لا حول ولا قوة الا بالله. تفضل. كليرفونتين لو ديبلوم اللي خديته في كليرفونتين اللي مسيني فيه ايمي جاكي, مسيني فيه ايمي جاكي, لا بروشين فوا نجيبو لكم وتقراوها. جيبها ne permet pas de travailler en Europe ni en France. علاش؟ هذا مكتوب فوق لو ديبلوم, فوق لو ديبلوم. alors je suis major de promo, خديته في كليرفونتين, j'ai fait des stages comme tout le monde. لماذا لازم تطرح الاسئله الاتحاديه الفرنسيه اللي كنت قادم راه موجود ديبلوم. لا بروشين فوا نجيبو وتشوف لو ديبلوم ne me permet pas d'entraîner une équipe en France. لهذا قلت لك افارقه وحتى كل العرب ما تنجمش تحكم فريق اوروبي حتى لو عندك شهادات كبار, ولكن الشهاده موجوده. راهي معايا محمد, راهي معايا موجوده. لا بروشين فوا نجيبها لك وقت المشاهد يقرا معايا. جيبها شكرا سي توفيق قريشي, شكرا جزيلا. المهم خوتي راكم سمعتوا عنده ان ديبلوم تاع كليرفونتين. هنا كما يقول لك نوصلوا الكذاب باب الدار. داكور, غادي نشوفوا سي سو ديبلوم اكزيست فريمون. دونك تبعوا معايا, رانا في السيت تاع لا فيدراسيون فرونسيز دو فوتبول. Clairefontaine c'est pas un truc privé, donc ça appartient à la Fédération française de football. D'accord? Donc normalement, premièrement, c'est un brevet. C'est pas un diplôme, et il faut faire la différence entre un brevet et un diplôme. Brevet d'entraîneur professionnel de football. Donc nous chauffons les objectifs, ça bon, c'est l'entraîneur professionnel de football et a la capacité d'organiser sportivement, en sécurité, un club autorisé à utiliser des joueurs professionnels ou une sélection nationale. Entraîneur des joueurs professionnels en sécurité, entraîner des joueurs professionnels en sécurité, diriger en compétition l'équipe première, etc. المهم يمكن تطالعوا في www.3f.fr et vous cliquez sur Clairefontaine. Voilà. Le prérequis ou les conditions d'accès. On a les conditions d'accès غادي نجبدوا ماجر نقيسوا على جهه. Bon, c'est clair qu'il faut avoir être âgé de 18 ans révolu, ça veut dire 18 ans faïta. Être licencié de la Fédération française de football en cours. Être, qu'il y a des conditions prérequis, ما فيهمش الأو, يعني ما فيهمش بديل, وكاين des conditions دوك نشوفوهم لتحت فيهم le ou ça veut dire يمكن كما نقولوا يكون فيك une condition وما تكونش فيك الأخرى. donc فهمتوا.
La première, c'est avoir plus de 18 ans et être licencié à la Fédération française de football. Être titulaire de l'attestation en formation en premier secours ou de la prévention et secours civique niveau 1. هذه يديروها هنا يديروها هنايا في الخدمة تاعي on a passé des formations de premier secours et de sécurité. D'accord? On les passe, c'est obligatoire. باش دير les premiers secours, c'est في كاع les branches هذا موجود. Être ou avoir été entraîneur de l'équipe première d'un club non professionnel opérant au niveau national durant 5 saisons sportives. Ou. نتايا كي ما تكونش ليسونسي على فيدراسيون فرونسيز دو فوتبول ما تنقصش لهاد لي كونديسيون الاخرين هادو كاع ما ينطبقوش عليك ميم يكونوا عندك نتايا هادو كاع ميم يكونوا عندك هادو كاع وما تكونش عندك نتايا une licence في la fédération française de football. Donc tu passes pas le brevet d'entraîneur professionnel de football. Ça veut dire que ce que tu as eu n'est pas le brevet d'entraîneur professionnel de football. ثانيا, il y a d'autres brevets comme Clairefontaine. Il y a des entraîneurs et des formateurs dans les centres de formation. Je me rappelle très bien que dans un temps, Sir Rabah Majed, qui est l'entraîneur des jeunes, à l'FC Porto. D'accord? Brevet d'entraîneur formateur de football. Donc il y a un autre brevet, c'est pas des diplômes, c'est des brevets. Le candidat doit aussi avoir 18 ans, plus de 18 ans. Être licencié à la Fédération française de football pour la saison en cours. Toujours l'attestation d'un secours, les premiers secours, et après il y a le ou. Soit l'apte 10 fois international, soit un 150 matchs. Ça veut dire, si majeur. SID, قولوا ايمي جاكي حبيبك وخلى لك عطاك اخويا دار فيك خصله وعطاوك une licence à la Fédération française de football. Est-ce que toi, tu as joué plus de 10 matchs avec l'équipe nationale française? ما كانش. Est-ce que عندك 150 matchs في la ligue professionnelle تاع فرنسا؟ ما كانش. Est-ce que واش باغي نقول لك انايا؟ دونك aucune condition ما راك داخل فيها نتايا سي ربح ماجر. Maintenant خوتي غادي نهضروا على الدبلوم اللي راه يهضر عليه ماجر. Et ce diplôme-là, c'est clair qu'une ça ne l'autorise ni à entraîner en France ni à entraîner en Algérie. هذا تخلص نتا بدراهمك. C'est un diplôme d'état supérieur mention football. شوفوا واش دير به. قال لك l'action de formation mène au diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Spécialisé en performance sportive, mention football. Football est un diplôme d'état, niveau, il inscrit nanana. La formation, des objectifs TAM, la formation est comme objectif l'acquisition des compétences visées dans les référentiels de certification. Piloter un système d'entraînement de football, en football, diriger un projet sportif, évaluer un système d'entraînement en football, organiser des actions de formation et de formateurs. Ça veut dire هذه تصح كي صارت لها خوتي. نعطيكم مثال أنا من درست هنا من جيت أنا هنايا لفرنسا باش نكمل الدراسة تاعي. J'avais fait de la biologie. كي جيت هنايا j'avais fait de la biologie végétale. Ça veut dire que je suis licencié en Algérie en biologie végétale. Ça veut dire كي طلعت هنا لفرنسا il fallait que je fasse un master 1 ou un master 2. هاد لي ماستر 1 ولا qu'on appelle des masters spécialisés de spécialisation, ça veut dire نتا les modules اللي قريتهم en licence tu peux faire un master. Par exemple انا قريت l'écologie en licence, نقدر ندير un master en écologie, master 1 en écologie. Après le master 2 c'est un master de recherche. Ça veut dire un master 2 de recherche. Bon, بعد عاود قال كلشي تاعي ضربت 5 سنين هنا درت un master 2 en tourisme. الحاجة اللي بغيت نفهمها لكم خوتي, c'est que tu ne peux pas passer. Ça n'existe pas le diplôme, mais c'est un brevet.
brevet d'entraîneur ou de formateur dans un centre de formation, il est fait que pour les Français, ou là les binationaux. D'accord? Secondo, le diplôme d'entraîneur professionnel n'est aussi accessible que pour les internationaux français ou les gens qui ont plus de 150 matchs en Ligue 1 professionnel. Regardez en Ligue 1, regardez j'étais en Ligue 2. Dommage ما جابوش Gendouzi. Gendouzi اللي كان entraîneur تاع Martigues il y a je pense une dizaine d'années, كان entraîneur تاع Martigues Gendouzi. ويقول لكم كيفاش حتى il a entraîné Martigues. Pourquoi il n'a pas pu entraîner en première division? Gendouzi نورمالمون يجاوب ماجر ولا Gendouzi يعيط غير باش يقول لهم انا هاد الفرقه ما تهمنيش وتخسر ولا تربح ما تهمنيش. Donc c'est un autre mensonge. Je suis désolé خوتي راني متاسف والله لا راني متاسف. سي كو هاد الشعب هاد الناس راهم يحاسبوا رواحهم. راهم الشعب ما قاريش، الشعب ما فهمش، الشعب ما يتبعش. راه هادي تاع كي صارت لا il nous parle d'une époque où nous on n'existait pas. Non, vous nous parlez d'une époque où peut-être on était jeunes. Vous nous parlez maintenant d'une époque où là on est adulte. Alhamdoulilah. رانا اولاد ورانا كيما يقول لك ارباب عائلات ورانا درسنا ورانا بحثنا ورانا الحمد لله وكل واحد قرا ولا والدنيا مدرسه. دونك لو ديبلوم هذا تاع ربح ماجر ماذا به لنا يجيبه لنا في قناه الهداف الدولي ويورينا لي زاكي premièrement les objectifs de ce diplôme, les acquis. Et monsieur Major, vous pouvez, major de promo. Il y a des formations qui m'en haka, des petites formations d'une semaine. شوف خوتي باش نكملوها غادي نقول لكم شحال لا فورماسيون دونترينور بروفيسيونيل. اسمعوا شوفوا 1 2 3 4 étapes de formation. مانيش نكذب عليكم خوتي. شوفوا شحال. سي فرانسيس ميريكي. هذا فرانسيس ميريكي سي ان اونترينور فرانكو بولوني. طاب في الدي 2 في الدي 1 طاب. شوفوا شحال خوتي. شوفوا شحال le volume horaire 406 heures. D'accord? Test de sélection du 5 au 9 mai. Ça veut dire عاد كاع ويكونوا فيك هاد لي كونديسيون وعندك ان تيست اباسي باش تدخل. شوفوا شحال خوتي du 26 au 30 mai. Ça veut dire à plusieurs étapes, du 13 au 15 octobre, du 26 au 9, plusieurs stages. شوفوا le coût pédagogique اللي توفيقوا لي شي ما راش بعيد عليها. C'est 4000 et 16500 ça fait 20005. 20005 et 5005 ça fait 26000. 26000 et 3000 ça fait 29000 euros. Centre national du football à Clairefontaine. Ça veut dire, si moi j'avais la licence, une licence à la Fédération française de football, ou Karader a de la formation. Si Major, d'accord, avait 150 matchs en L1 française, ou Karader a. Si Major avait 10 matchs officiels à l'équipe de France, ou Karader a. Donc il a peut-être eu une forme. Vous savez, des fois, moi, il y a un mois, j'ai fait une formation de 14 heures. Il y a 6 mois, j'ai fait une formation de 8 heures. Mise à jour de formation sécuritaire, tout ce qui est, tu vois, les aspects sécuritaires dans un complexe touristique ou là, dans un hôtel. Et il fallait avoir 2 ans d'expérience en réception. Et en étant chef de réception. يعني يكون عندك عامين ولد chef de réception باش تروح تفوق هما les conditions. Après tu as tu as de la théorie, tu vois. Après tu rentres dans un site internet تاع هذا l'institut هذا تاع هذا on a des professeurs en hôtellerie, des directeurs d'hôtel, ça dépend. Et tu passes le test et chaque test il est personnalisé. Ça veut dire on n'a pas tous. Tu n'as pas le temps. Tu as par exemple, tu as 2-3 minutes pour répondre à un QCM. La question, tu n'as pas le temps de chercher, tu vois. Il faut improviser. Soit tu connais la réponse, soit tu la connais pas. D'accord.
دونك راني عطيتكم لو كو تاع هاد لا ماجر خلص 29000 اورو وشينيها لا ايمي جاكي وريها لنا خوتي كاش مشكل. بور لو بروفي دونترينور دو فورماسيون نفس الشيء. شوفوا شحال خوتي سي موان شير 13000 et 2000 16000 euros en tout. Et c'est la moitié des heures. Ça veut dire là il y a 320 heures et là il y a le double. Et là il y a 406, presque le double. Voilà. Sur cela خوتي قال لك ماجر يغضب ويكذب خوريشي. نعاود نسمعوها في التالية. والشاعر اللي قال لك اللي ما عنده شاهد كذاب. d'entraîner une équipe en France. هذه الفرنسيه اللي كنت قدم راه موجود لو ديبلوم لا بروشين فوا تجيبو وتشوف لو ديبلوم نو مو بيرمي با دونتريني اون ايكيب ان فرنسا. لهذا قلت لك افارقه وحتى كل العرب ما تنجمش تحكم فريق اوروبي حتى لو عندك شهادات كبار، ولكن الشهاده موجوده راهي معايا محمد، راهي معايا موجوده. لا بروشين فوا نجيبها لك وهكذاك المشاهد يقرا معايا. شكرا. سيدي توفيق قريشي، شكرا جزيلا على مساهمتك معنا في حصة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزوا الفلاون تو الموند يا لا بروشين. سلام. الله يهدينا وهذا مكان. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tout le monde. Samhouni, hein. Donc moi j'avais publié la première vidéo, peut-être que 10 personnes ont pu la voir. Taïroha tout de suite. Tout de suite, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non respect, etc. C'est pas grave, je suis un habitué, je dis là. Donc je voulais bien, j'ai tout montré dans le site, etc. Ça a été déboulonné YouTube tout de suite, hein. ما كاش مشكل. اللي يبغوا ماجر احنا ما نكرهوش، واللي يبغوا الهداف الدولي احنا ماشي ضد الهداف الدولي، ضد الخدمه تاع الهداف الدولي. اون شان تيماتيك سبورتيف تاع رياضه اللي راهم يجيبوا فيها دي زونسيان جوار، راهم يستعملوها لاغراض شخصيه، يعني اتجاه كما يقول لك موجه تاع هاد لاشين. سي دو نوير aux joueurs professionnels ou les binationaux spécialement. Secondo, كاين ناس اللي راهي تجي لهاد ليميسيون وقابلين هذا التوجه باش pour des buts تاع الكرسي، قضيه تاع كرسي. Jusqu'à là, tout le monde a par exemple a le droit. وهاد في الدنيا قال سيدي je veux atteindre le sommet. Si c'est un sommet pour eux, c'est leur problème. Par contre, الكذب والنفاق والتزوير والكذب على الجمهور اللي راه يسمع فيك هادشي ما نتقبلوش. Vous n'avez pas les diplômes nécessaires. même الخضر بلومي اللي نبغيه بزاف، الخضر بلومي داري لا روندو سيرفيس وانسان عاقل وهذيك il a ses défauts. C'est un excellent joueur Belloumi, mais généralement ceux qui se retrouvent sur le plateau de l'Hadef Daouli, ils ont des carrières peut-être irréprochables, hein, c'est pas des carrières bidons, mais ils ont rien dans la tête. سمحوا لي خوتي مع احتراماتي لهاد الاشخاص من ناحيه لا كريتيك، من ناحيه لا فيزيون تاع الفوتبول اكسيتيرا. Ce ne sont pas ce sont pas les meilleures personnes à inviter. Voilà. Sur cela, عاودوا سامحوني على المضمون باسكو درت une capture d'écran etc. mais الدف الدولي ما يستعجبهم on capture leur vidéo. Alors prochainement on prendra que l'audio et نديرو des images كيما هكا ونعلقو، ما كاش مشكل. Salam alaikum, Azul Filaoun tout le monde, et à la prochaine. Salam.